What's up guys? Good morning. Ako din gilimpyuhan ng kongkuhan guys. Kilid sa motor guys, hugaw na kayo. Hindi na nagamay guys. Ako din gilimpyuhan guys, ako lang pinisingan. Trapo-trapuha gamay guys. Finish na guys. Ilad ng 500 guys. Ato kasi up guys. 500 na yun si BT. Dire. Mantila. Trapo guys ha. Hanginan. Kalihay ni mo 500. Ya, more to guys. Kaya humana naman na guys. Bye-bye na guys.